1, 2. Oy! Ay, gagoy. Wag Ayusin mo, ayusin mo. Susawa mo, susawa mo. Buto na lang. Hindi, pek pala, pek. Hindi, wag ganyan. Pamaison, yan, pek. Pek mo, pek. Iba naman, Dana. Lalaba lagi. Lalaba suso, siyempre, ganyan. Ayan yan. Yung dalawa. Dalawa. Dana ba, puki? Okay na. Yung naka-dog style. Mark yung naka-dog style. Hindi kaya. Dali na, yung naka-dog style. Dali na, naka-press na to kanina mo. Sige, wag mo ng video. Yung naka-dog style. Naka-record yan? Brilyan yan. Ganyan mo yun. Ganyan mo yun. Ganun. Tapos ganyan ka, oh. Bila ka. Das mo yung... Yan. 1, 2. Ganyan kagat labi na. Ganun. Finger mo sarili mo. Finger ka na. So, sinasak mo yung tangan niya dyan. Mark, pakita mo yung tumo mo. Pakita mo ba? Yan. Pulusan mo natin, Mark. Ganun, laruin mo yung otong mo. Tara na gawin.